अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल कैमरामैन नसर मकानी के साथ एक और मौजू एक चैप्टर के साथ हाजिर खिदमत हूं। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से आज हमारा ये 19वां प्रोग्राम होगा। तो इस वक्त मेरे सामने टीएलपी का जो पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पे चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं और वार्ड काउंसिलर मौजूद हैं। चेयरमैन परवेज़ शहजाद अली मेमन, इनसे पूछते हैं कि टीएलपी के इलेक्शन की मुहिम में ये भी शामिल हैं एज ए चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप मुझे ये बताते हैं, आप तो पूरे यूसी में खड़े हैं, या आप तो कुल वोट कितने पूरे यूसी के? कुल वोट हमारे 38,000 तकरीबन हैं मैक्सी में, और हमारी कोशिश है कि तकरीबन 38 हैं तो कम से कम हमें 10,000 तक 20,000, यानी कि एक पॉइंट पे एक वार्ड पे हमें कम से कम 2,000 तक हमें कोशिश के हमें वोट पड़े। और हम अपनी यही कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हम हमारे ये सोशल वर्क काम चल रहे हैं, ये हमारे अभी काम नहीं चल रही है, 2018 से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सोशल जो काम है वो करें, जिसमें हमारा जो सबसे पहला काम था वो सफाई के हवाले से काम था, जिसमें हमने 2 रक्शे भी अपनी मदद आप लिए हुए और हमारे वर्कर भी घर घर जाके कचरा उठाते हैं। तो जिस तरह से सफाई अभी हमारा इज़िली आज हमारा काम हुआ है सीवरेज के हवाले से। तो हमारे इलाके में 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ पर सीवरेज का मसला था, तो हमने आगे रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशनें दे के हमें ये सीवरेज का काम भी क्लियर कराया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा पानी का काम था वो भी हमने क्लियर कराया। तो मैंने आज भी लड़कों से पूछा है, नौजवानों खुसूसा हमारे साथ नौजवानों से पूछा है कि भाई आप अभी क्या कहते हैं। बोलते हैं भाई हमें काम चाहिए, हमें जो काम करके दे रहा है हम उसके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोलते हैं टीएलपी हमें काम करके दे रही है तो हम उसी के साथ हैं। सर आप मुझे ये बताते हैं कि टीएलपी का मंशूर क्या है? मंशूर है हमारा ये इस्लाम, पाकिस्तान और हमारा काम, जिसमें इस्लाम में तो टोटल जो मज़हबी काम है वो आ जाते हैं, और पाकिस्तान जो इस बुनियाद पे बनाया है वो काम आ जाते हैं। अच्छा, बल्दियात के जो काम होते हैं जिसमें पानी, गैस, बिजली, ये लोड शेडिंग की वजह से हमारी जो परेशानी है वो बिजली का काम हो गया, रोड का काम हो गया। बल्दियात में अच्छा कचरा, खुसूसन कचरा जो ऐसी चीज़ है जिसमें हर बीमारी आ जाती है, अगर कचरा होगा तो बीमारियां होंगी। इसी हवाले हमारा पहले से ज़हन है कि पहले हम यही काम करेंगे, कचरे की सफाई सुथराई अच्छी तरह से हो, और हमारे पास जो रोडों का मसला है वो रोडों का मसला भी हल हो। बहुत सी जगहों पे स्कूल हैं तो सरकारी स्कूल में टीचर्स तो होते ही नहीं है, तकरीबन बच्चे जाते हैं वापसी आते हैं। हमारे खुद के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई अमीर तरीन बंदे नहीं हैं, ना ही मैं खुद मज़दूर हूँ एक। इसी हवाले से तो मुझे पता है कि मज़दूर का बच्चा किस तरह से आता है, किस तरह जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुद भी इलाज करवाता हूँ और दूसरों का भी इलाज होता है, तो देखा है कि भाई गवर्नमेंट की हॉस्पिटलों का भी यही हाल है। तो हमारा ये भी प्लान है, हम इंशाल्लाह जैसे ही आएंगे अपनी सीट पे तो हम अपनी टीम जो बनाएंगे वो इसी तरह से बनाएंगे। तो कोई स्कूल को देखेगा, कोई हॉस्पिटल को देखेगा, कोई जो बल्दियात के जो काम है उसी को देखेगा। अच्छा सर, आप मुझे ये बता दें कि ये सुनने में आ रहा है कि टीएलपी को जब वोट देते हैं तो इमोशनली जो वो मज़हब बीच में आ जाता है, तो मज़हब को देख के टीएलपी को वोट देते हैं, इसमें कितनी हकीकत? जी बिल्कुल, मज़हब को भी देख के भी बहुत से तकरीबन मैं तो कोई शख्सियत भी नहीं हूँ, तो मज़हब ज़्यादा इस टीएलपी में आता है। जिस तरह से हमारे अल्लामा साहब खादिम हुसैन थे तो वो भी एक मज़हबी बंदे थे, तो उसकी खिदमत में थे। तो वैसे दुनिया जो है वो है ही मज़हब पहले है, दुनिया बाद में है। कुरान पाक पूरा देखेंगे तो उसमें हर चीज़ आती है। इंसानियत की खिदमत करना, आवाम की खिदमत करना, ये तो मज़हब ही हमें बताता है, ये कुरान पाक ही बताता है, ये हदीसें हमें बता रही हैं कि इंसान की खिदमत किस तरह से करनी चाहिए। ये टीएलपी के कुछ ख़ास इलाके होते हैं जहाँ पे आपके खुद मतलब वहाँ पे कारकुन होते हैं, वहाँ पे आपको वोटिंग जो है वो ज़्यादा मिलती है बनस्बत दूसरे इलाकों की? जी नहीं, ये तो बात गलत है। जिस तरह से हमारा अभी यूसी वाइज पहले यूसी 4 थी, यानी कि 4 यूसियाँ एक यूसी में कन्वर्ट हुई हैं। तो जिस तरह से अभी देखा है कि हमारे पास पहले मेमन गोट में जो यूसी थी उस पर काम बहुत ज़्यादा था। तो हमें जब ये यूसी 7 मिली तो हम दूसरे इलाकों में गए, जिस तरह से वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 1 इन इलाकों में गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी अच्छी मोड़ मिली, और उन्होंने हमें कहा कि भाई आपके हम साथ हैं, आप सिर्फ आगे बढ़ें। एक उन्होंने बात ये कही कि भाई जिस तरह से आज़ाद उम्मीदवार ये कर रहे हैं कि भाई दूसरों
کے حق میں بیٹھ رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ ہم ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، الیکشن لڑیں گے، ہمارا حق ہے، ہم اپنا انشاءاللہ لیں گے۔ اچھا سر، یہ بھی بتا دیں کہ ابھی دن تو کم رہ گئے ہیں، 24 تاریخ تو بہت نزدیک ہے۔ ٹی ایل پی کی وہ ہم لوگ وہ جس طرح آپ لوگوں کی جو کارنر میٹنگ ہوتی ہیں یا مطلب ریلیاں ہوتی ہیں یا جلسے ہوتے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھنے میں نہیں آ رہی ہیں۔ الحمدللہ ہماری کارنر میٹنگیں تو چل رہی ہیں، یہ ہے کہ ہماری سوشل ورک جو سوشل میڈیا پہ دینا یہ ہم تھوڑا کم کر رہے ہیں، اسی کی وجہ تو ہمارے مرکز کی تھوڑا ٹھیک ہے، تھوڑا آہستہ ہاتھ رکھیں۔ ابھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے 2-3 دن جو ہمارے ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے اور ہماری کس طرح سے ریلیاں ہوں گی، یہ آپ دیکھیں گے۔ جس طرح سے ابھی کورنگی کا حال ہی میں دیکھا جا رہا ہے کہ کورنگی ہمارے ورکر، ہمارے کارکن کس طرح سے ریلیاں ہماری نکلی تھیں، اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ ادھر بھی ریلیاں دیکھی۔ ہم وہ ہیں جو دکھاتے نہیں، ہم وہ ہیں جو کام کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم پہلے کام کریں گے پھر دکھائیں گے دنیا کو کہ کیا کام ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے یہ بھی الزامات ہوتے ہیں کہ جب وہ ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہار جیت تو وہ ہے، لیکن جس طرح سے یہ ہمارا ابھی گورنمنٹ کا سسٹم ہے، ابھی حال میں جو اندرون سندھ میں ہوا ہے تو دیکھا جاتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، ابھی تو میڈیا کا دور ہے، تو ظاہر ہے جو ہارنے والا کہے گا تو وہ تو کہے گا تو دھاندلی ہوئی ہے، جب دیکھے گا نہیں تو پھر تو اس کو ہار ماننی پڑے گی۔ تو میں تو اپنی ذات، میرا پینل پورا یہی کہے گا، اگر ہم ہار گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنی ہار مان لیں گے۔ ہاں اگر دھاندلی ہوئی تو اس پہ ہم آگے بات ضرور کریں گے۔ ویسے تو ہمارا پلان پورا بنا ہوا ہے کہ ہمارے انشاءاللہ ایجنٹ ہی ایسے ہوں گے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اگر ہوگی تو ہم اس پہ بھرپور ایکشن لیں گے انشاءاللہ۔ تو کافی پارٹیوں نے یہ وہ ریکویسٹ بھی کی ہے گورنمنٹ سے کہ اس دفعہ الیکشن کے ٹائم پہ فوج کو یا رینجرز کو تعینات کیا جائے، تو آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی اس طرح کی کوئی درخواست دی گئی ہے؟ جی ہماری طرف سے بھی یہ اپلیکیشن گئی ہے کہ بھائی جس طرح کے اندرون سندھ میں واقعات ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہماری پارٹی نے بھی یہ درخواست دی ہے کہ بھائی رینجز اور جو CCTV کیمرے ہیں وہ لگائے جائیں۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے ورکروں کو؟ میں اپنے ورکروں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آئیں، ہمارا ساتھ دیں اور اپنی عوام کی خدمت کریں، بھرپور طریقے سے اگر شرکت کریں گے، عوام کو ووٹ دینے میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جیت پکی ہے۔ باقی عوام کو بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ابھی ہم پہلی مرتبہ الیکشن میں آئے ہیں، میں بھی پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہا ہوں، تو آپ آئیں، ہمیں آزما کے دیکھیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے تو کام عوام کے سامنے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں عوام کہتی ہے کہ بھئی آپ کے تو کام ہیں، انشاءاللہ آپ آگے آئیں۔ مجھے بھی خود عوام نہیں آگے لایا، میں خود اپنی مرضی سے الیکشن میں نہیں لڑا، میں پہلے عہدے دار ہوں، UC 7 کا امیر ہوں، میں صرف اپنے عہدے پہ تھا، لیکن عوام کا زور تھا کہ آپ آگے آئیں اور آپ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ میں انشاءاللہ عوام کو مایوس نہیں کروں گا، لیکن عوام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں بھی مایوس نہیں کرنا، آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا اور ووٹ ضرور دینا، آپ کا ووٹ ہماری امانت ہوگا، انشاءاللہ ہم آپ کا ووٹ جو ہے نا اس کی بڑی عزت کریں گے اور آگے اس کی کام بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔